malapit na kami guys. Ayun. Kaya pa sir? Yes sir. Ayun, packet. Puta, packet pa to ah. Ah. Basic lang yan. Are you sure? Ayun, pag ganyan. Ay, dun ko lagi ulit. Sige. Wait lang. Ayun o. So malapit na tayo guys. Yep. Tara guys. Eh, tinan mo ito oh. Ha? Parang umuulan dito guys ah. Pansin mo? Ulan nga. Guys, umuulan dito pero oh, guys. Bakit? Oh. Oh. Napadaan lang yung ulan guys. Ah. Oh. Oh. Kaya dong? Tingin ka lang sa baba. Hi guys, welcome to my vlog. Oh. 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 Tabi-tabi guys. So hinahanap namin guys. Pero nandito na kami sa tuktok. Dalawa yung way guys. Piling ko dito. Ay, guys, dapat guys. Guys, may nakita kami unggoy. Ito, hindi kinakain to oh. Saan? Ito. Yung tumutubo na ganyan. Oo. Tara. Oh guys. Ayun, nakikita. Oh. Guys, nandito na kami guys. Oh. Oh. Guys. So, nandito na tayo guys. Ayun na guys. Akitin natin yan guys. Ayun. Nakatakot yung hagdan. Ano to? Dito tayo. Doon muna tayo. Ano? Kasi Ikot lang. Agad ka? okay tayo. Ito yung camera mo. Ha? Hindi. Ano? Dalhin ay iwan. Dali natin. Ay, kunyari sa baba muna. Oo. Tapos baba ako, kunin ko ulit.
Sa mo pinunta Jess. Saan yung exit dito? Dito din.